Metalac je jedan od najvećih proizvođača emajliranog posuđa u Evropi. Eurovizija, najveći muzički događaj Evrope. Konstrakta je umetnica koja je predstavljala Srbiju na Euroviziji. Na svom prvom nastupu, kada je predstavljala pesmu, koristila je lavor i bokal u kome je prala ruke. Ne moraš biti mudar da zaključiš. Metalac, daj lavor i bokal. Prvo smo tvitovali da nas zapaze. Onda smo napravili nešto što Metalac nije proizvodio 30 godina. Imalo je svako domaćinstvo, to bokal, lavor, to. Nije imala kuće bez toga. Specijalno za našu predstavnicu na Euroviziji, bez njenog znanja, napravili smo lavor i bokal. Iz Gore Milanovačke fabrike došli su na ideju da ponovo naprave unikatni komplet i poklone ga Konstrakti, što je izazvalo buru na društvenim mrežama. I istvitovali to, pitali za pomoć i kontakt umetnice. Jesmo Metalac, ali nismo svemogući. Hiljade novinara i radnika Metalac fabrike, ali i Metalac zajednica na društvenim mrežama okupili su se da sačekaju prvi proizvedeni lavor za Konstraktu. Malo preterujemo, ali... Tako je, Nevena, ja samo da kažem da je za početak ovaj lavor upravo u mojim rukama. A čekali smo i da se umetnica javi. Može. Tako je Konstrakt odgovorila na ponudu kompanije sa proizvodnjom posuđa Metalac, koju je poklonio lavor. Ovaj potez naišao je na reakcije i prenele su ga sve vodeće medijske kuće u regionu. Simultano počeli su da se javljaju twitteraši sa pitanjima da li će moći da kupe set. Podstaknuti interesovanjem koji je generisao tweet, odlučili smo da ponovo pokrenemo liniju i izradimo limitiranu seriju od 500 Metalac i Konstrakta setova. I to nije sve. U dogovoru sa Konstraktom odlučili smo da sav novac od prodaje doniramo Nurdoru, nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka. Paralelno sa tim, tvitovali smo i održavali pažnju naredna 3 meseca do Eurovizije milionskim impresijama na Twitteru. Ili što bi Nevena rekla... Ne postoji osoba koja nije videla taj tweet na nalogu Metalca. Rezultati. Ova višemesečna CSR kampanja generisala je zasluženi medijski prostor vredan više od 50.000 evra kroz 92 objave i TV gostovanja na 55 regionalnih medija, kao i nešto manje od 5 miliona impresija na Twitteru. 500 Metalac i Konstrakta setova je rasprodato za manje od mesec dana, a Nurdoru je doniran ceo prihod od 21.500 evra. Par sati pre nego što je Eurovizija videla čuveni bokal i lavor, prodat je i posljednji set. Mislim da ono što smo uradili sa Metalcem bila jedna jako lepa komunikacija koja mislim na obostranu radost, zadovoljstvo, što je lepo i što je možda neki model i pokazna vežba kako bih ja tome inače pristupila.